परम सौभाग्य श्री श्री ठाकुर अपार करुणु आज आम समस्ते श्रीचरण रही बसी गुणाकीर्तन कर चर्चा कर आलोचना कर चल गोटे संकल्प भारी आनंद लगे आज खुशी लगे आज पवित्र सत्संग जी आयोजन कर मोर अत्यंत एकांत अपना सम्माननीय विजय भाई आह्वान दे आज जो सत्संग भारी आनंद लगुच खुशी लगुच सत्संग आसिले आउ कौन हो न हो गोटे बड़ कथा हुए परस्पर परस्पर में भेटू परस्पर परस्पर भाव विनिमय करूँ देखा छा हुए भाव विनिमय हुए अंतरंगता बढ़े ऑनलाइन सत्संग गोटे नाम शुणी चांदोड़ सत्संग देवेंद्र दलई भाई मुझे शुणी किंतु देखी नी बोधे आज देखी नी आज देखी सुजोग मिलला गोटे अपूर्व सुजोग सत्संग गोटे बड़ फल परस्पर देखा चाह हुए भाव विनिमय हुए भावर आदान प्रदान हुए जनाशुना हुए कत अजाणार जानाइल तुम कत घरे दिल ठाई परखे कर निकट दूरखे कर निकट बंधु परखे कर भाई एटा गोटे लाभ है ये विजय भाई सत्संग कर गोटे छोटिया कथा खाली कहूँ एटा मोर अनेक दिन स्मृति अनुभूति से 1988 मसीहा 86 मसीह मैट्रिक पास कलु आडमिशन है केन्द्रापड़ा कॉलेज +2 साइंस से विजय भाई आउ जड़े भाई चली गले अजय पल्लई भाई घर पंडीरा देहांत हो गला ये दी भाई एवं मु गोटे मेस मोर भूत से मेस अवस्था हूँ स्टोव रोषे हे रोषे कर खाइबू आ गए खाଇବା व्यवस्था नहीं और पर घरे ट्यूशन करूँ दिन में पाठ पढ़ू रात रोषे कर खाइबू विजय भाई अजय भाई मु गोटे रूम अच्छे ट्यूशन फेरला आम सब क्लांत हो पड़ू पाठ पढ़ू पुणी ट्यूशन से आसो क्लांत हो पड़ू आम सब शो पड़ू विजय भाई कौन कर ट्यूशन फेर ट्यूशन आसिक पैंट सार्ट ओल्लि देकर सी रोषे बसे बारंभ कर रोषे कर सार आमको डाक मैंने आम मुहर पानी में उठे खाइब उठ आम जो शोथु यहाँ नित्य प्रत्यय घटना ये गोटे दिन क्रमागतिर घटना आम शोथु सी रोषे कर सार रोषे कर सार आम मुह पानी छाट डाक उठ खाइब खाई सारे दिन अजय भाई कहला सुना कर ये विजय भाई बोधे कौ जन्म हो कि आउ जन्म हम सी आम बो हम बोले कहीं एत सेवा बोधे कहीं करेंगे ना आउ गोटे कथा मुझे देखी आम अनुपस्थित विजय भाई अनेक थर मो पैंट सार्ट सफा कर मैंने भारी ये लगे आवेग लगे मतलब से कथा से दिन तार सेवा मनोवृत्ति तार सेवा मनोवृत्ति आज परवर्ती अवस्था रूपांतरित है प्रशासनिक सेवार এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা তার সেবা মনোবৃত্তি রূপান্তরিত হলা প্রশাসনিক সেবারে কারণ পিতা এবং পুত্র সমতান বলে সন্তান সেই একতা সেই তানটাই চালিছে ক্রমাগত সেবার মনোভাবটা সেবার ভাবটা রূপান্তরিত হয়েছে প্রশাসনিক সেবারে আমি সমস্ত খুশি যে পাবো দুটা কথা কেন কথা চাল তাপস নাইটি হয়েছে তাপস না পুଅ मैट्रिक पास कर सारा तापर पचारा +2 पास कर सारा पचारा प्रश्न कहला भाई कौन करवा जे पुओ कहूँ से मेडिकल कोचिंग दब बोले भल कहूँ से गोटे वर्ष छाड़ी दियो गोटे वर्ष छाड़ी दियो जदि से सक्सेस है ठीक अच्छे जदि ना तो स्ट्रीम चेंज करदे कथा से ही है कि सी पिला भितर जो तपस पुओ भर बड़ आवेग थाए जे मु डाक्तर है से आवेग तो भर थाए मुझे कहले गोटे छाड़ी दे गोटे वर्ष तो छाड़देला गोटे वर्ष आकाश कोचिंग से ठाकुर दयालु से गोटे थर से नीट नाला एमबीबीएस जो एंट्रांस परीक्षा पास कर एडमिशन कला बालेश्वर ए चाकरी कर सारे ये ब्रजेश्वर जी आज एडिशनल तौर दे थे विजय भाई समय विजय भाई कथबार्ता विजय कल सुना कर जो ब्रज जिते कथा कहते बीडी करे से राजी होनी बोले कहीं राजी होनी ना से मुझे शिक्षक हेबी बोले ठीक है से कौन हम कहूँ ना से आ गोटे कौन हम तो छाड़ दियो
ସେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାକୁ କିଛି ଆଧା ଦେବ ନା, ସେ ଯାହା କଥା ରହି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ସେ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନହେଇପାରେ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ହବିବ ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପରମପିତା ପରମ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୟା ଇଏ ତାକୁ ଯୋଉ ଆସନ ଆଜି ପହଞ୍ଚେଇ ଏଇଟା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛୁ, ଏଇଟା କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଠାକୁରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଇଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତି ସମ୍ଭବ ଭିତରେ ଦେଇକି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି କିନ୍ତୁ ଘଟୁନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମ ଦୟାଳ ଠାକୁର ଏତେ ଦୟାବାନ, ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ ଯେ କି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗି ଜଗି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ସମ୍ବେଗର ସହିତ ଯଜଞ୍ଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରି କରି ଚାଲେ, ଠାକୁର ତାକୁ ନିଜେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ କଥା ଇଏ, ଅପୂର୍ବ ମହିମାର କଥା ଇଏ, ଠାକୁର ତାକୁ ନିଜେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯଜଞ୍ଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରି ଚାଲେ କଣ୍ଟା ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ସମ୍ବେଗର ସହିତ ଠାକୁର ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଇ ଚାଲେ। ଛୋଟିଆ କଥା କେମିତି କଥା ସାରିଦେବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ଼ି ଗରମ ତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଭୋକ ବି ସେ ବଦଳ ହବନି। ଛୋଟିଆ କଥା କେମିତି କଥା ସାରିଦେବି, ଛୋଟିଆ କଥା ତା ହେଉଛି ସରୋଜ ମହାନ ଚାଲିଗୁଣ ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଛୋଟିଆ କଥା ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହସ କଥା ଏଠି, এই যে ব্রজস্বর চাহিলা ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବି, ସରସ୍ୱର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଜା କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ବଳଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଳଦଟେ ଅଛି, ଏମିତି ସେ ଭଲ ବଳଦଟେ, ସବୁ କାମ ସେ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଳଦଟା ତା ବେକା ଆଉ ହଲିଲା ନାହିଁ, ତା ବେକା ସିଧା ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲା, ତା ବେକା ସିଧା ହେଇକି ରହିଲା, ଜମା ହଲିଲା ନାହିଁ। ତ ନ ହଲିଲା, ସେ ଲୋକ ଯାଇ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲା ଯେ ବଳଦର ବେକଟା କାହିଁକି ହଲୁନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଲେ ତା ବେକ କିନ୍ତୁ ହଲିଲା ନାହିଁ, ଗୁଣିକି ରେଡ଼ି କଲେ ତା ବେକ ବି ହଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଆଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେବି। କହିଲେ କ'ଣ ଭଲ କରିନା, ଦେଖ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, କାନିଗୁଡ଼ି ପଣ୍ଡମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ସେ ବଳଦ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ବଳଦରେ ମୁଁ ସିଧା ବେକ ଅଛି, ତା ବେକ ହଲୁନାହିଁ। ତା କାନ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କହିଦେଲା ବଳଦ ବେକକୁ କେମିତି ହଲେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ହଲେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଔଷଧ କାମ କରୁନି, ଏତେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କାମ କରୁନି, ଇଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ଯେ ତା ବେକକୁ ସିଏ ହଲେଇ ଦେଲା। ତା ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ସେ ବଳଦ କାନରେ କ'ଣ କହିଲୁ? କହିଲା ମୁଁ ସେ ବଳଦକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ତୁ ଶିକ୍ଷକ ହବୁ? ସେ କହିଲା ନା, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଦେଲା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଣା ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ହେଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି ହେଇ ଯେ ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ଆଜି ଆଡ଼ିସନ୍ ଆଜି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବଲଲେ ଠାକୁର ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଜୀବନ ତାର ଅଛି, ଗତି ଅନେକ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ, ଅନନ୍ତ ଗତି